Alors, nous allons commencer à les politologues de Pénière comme Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, bonne nouvelle, follow Jumenye, ko irisu nana kuban défensi ta Nations Unies na. Quand on m'a fait munkera gossi, français ou bingani munke anka. Alhamdulillah, bi, mardi 3 mai 2022, ko irisu fle, ambe orona sano irisu ni, ou ye convocation que Nations Unies fan besano, ka bewole ka convocation ke, ou be ka Mali défensi ta bi. Balimao, oye bonne nouvelle floye. Amena kuma 6e flana jumenka. Aywa Malian ben le cerveau Mali jeli ben nenbi. Ayene la kushika dneke woklo ni jakuma ni wara ka tlaka fokale ga jeli ni. Ema dodo kanyisa. Donc balimao yananga do oro la mena fengeli nya fo bela jeli ngena anga jatimineke oroka. Kunu lundi 2 mai 2022. Kunu mardi 2 mai 2022. Mali bora kaira ka foko Fransika taka ka bo anga dugula. En coïncidence, le 2 mai 1945, Irisu ye Union soviétique, où est deuxième guerre mondiale, où il a gagné contre l'Allemagne. Où tara armée rouge ka drapeau ka to tourou Berlin. C'est la victoire de l'armée rouge. Or là, on va faire bravo au maréchal Assimi. Maliens, bi, il reçoit des flecs à convocation au sein des Nations Unies. Il reçoit des Nations Unies, mon robert bi. Kadjalaki bi Francis Gambi. Ne se vous trouvera ni misi wasarabi, ni son jalen dobi. Il reçoit ya Iraka fort. Koko mikera bunti, koko mikera e fenge atoka borangono gosi. Gosi. Ne anga malien de soutara ye français ou kumbe kamingono irisu go ka côté blati pere vous beyon maintenant do détail là donc restons soudés ne se vous tungarama kuma were fode ne ko da ambeka anga asimini shogele angu ke kilinge angu deme o ka bara tabulu la France borabi France ko anya folimika ko ante accord et paranoli ko ye manamana kandi o ba ira ko France be fe ka kele ere de wuli auna ambe gagné kele la chogo jume fanga fara nyogon kandi ibe se gutungare ka mogo jelaki billahi atiki te benfe kele ne kono jele no ne te moga si contrôle la wallahi ala bi Mali cédé au ban contrôle la bi Fransika pion be kele be ka Mali entouré bi anta don ala de be se ka mbo Fransi bulu mais asime mu ke Fransi la ani shogele mu ke Fransi la mama yake Afrique où y a présent où y a befra. Donc anya be Mali la anya te mogola. Mais muyene de baliban wati mina ambeka ngantike di nyogoma ka asimi sangorota ka shogeli sangorota on de kanga miselita ka asimi ni shogeli kala. Mais yere wuro déboussé rempart à travers Adama Jaradi ben le cerveau. Allez l'amour de ta kabou fara. Aye tout ka vidéo koro laje. Wallahi ou yafo. Frali fait de la transition konana ka doke shogeli mogo ye transition konana ka doke shogeli mogo ye ka doke asimi mogo ye wallahi malien ni korane cha bora yere wuro de ka côté là ne nous kume nyonka mais ko do be ne tono lu fo kwa jenyo ya la mogo te ko be fo et puis ben borabi ka kina fa le ni shogeli be nyon kalama ben ni shogeli te nyon kalama malien be ka chiendi fo ngena mais ko do be ntana do la aya kan ke tu ke abet la ka bo réalité chaman kalama mais ne tranda do la walai ne te ka kuma ko ka yere wolo chi ne te yere wolo contrôle mais yere wolo de be ka yere chi yere wolo de be ka yere mangoya awani yere wolo mi cross yere wolo de be ka yere kalai se gu tungara te ne te nyangoye et puis tellement ti fendon abora ko ne jelidi ane la gosi folo de akoko ne ane traité kané ke fin sugu be o sima digine la ben ne jenatika kuma be fo o sima digine la de mais ben go ko ne jelidi kale ga jelige moko chama ya la me ka fonyena ko ngata vidéo bela de ngono ngo c'est pas intéressant donc ben ya ke ina fo jeli e moko la ngolo de 600 e ma tse fa atse kuma la te fen kalama c'est la vérité ben nete ski réseau ka ko ne bi ketan to kala e ben de bora ko sogele galon tege ne de bora ki jabingi mangango fo e ben tara fo gandi malien ka pasi sans fait a vidéo koro be a eta la je ni be galon kelen tege donc a bona prévu
wallahi billahi tallahi ne tout contrôle mais ba don ni be tien fo bi i manka go bokasale bo bode ou be bota ka muila kati dugo banen galaw ko fe katiki dugo fanen galaw ko fe o te segu tongara boa jaka a denangolo fefebe et réseau sans fait nous be mogo fanani ki banani a clanche beni ben kari dugo la maintenant dado ola mais beni ye kuma be fobi mais ko kone jelidi après que yene dénigrer kané ke fembe ko kone jelidi ne te jeliye ne fate jeliye ne bate jeliye et puis il nyango ya tene la quoi parce que ne ya te fena ko mun tene la ne te nyango ye quoi walai arasbati ko la ne bora ka fongo arasbati mai nga mai uyo ni kele ni fonema ne mogo joli kele mali kono ko mogo matla ka chinge dinema ay kele ndoron to fo ala kama ay ngani video ronin tege kone segu tungara wulila matin midi soir mbe mogo do kan ko mali on matla ka fo ko segu kita e chien o yere wulu ya sindi ni segu tungara bora mogo kama ka chien ma sigima aya video kele ngini ndoro so fle aboli kene fle ni yere wulu ni segu tungara yere wulu nyangoya de bola yere wulu nyangoya de benela ala yere wolo ke kalo yelengi iga segu tungara bladukuma fona ka solonte tungara den halala di a benala che ne te danga di ma vous êtes des trompeurs les cancers de cette jeunesse c'est yere wolo moko bete yere y a pas un mouvement plus mafieux que les yere wolo mais ka tien de fo ngena bi ne kuma yere wolo lawo ni be traiter ngini ni be traiter jamfa saraka bota di yere wolo la c'est la vérité. Ne se ku tongara bora nene bole me bo mo kama kuma bemba ke nige bole tede me ka kodo de nato e ka kumbe nite distraction donc ko distraction tede mo be distraction na o yere wolo debusira pardi se ku tongara te distraction na yere wolo de nana ko asimi ko shogeli ko lu todon shogeli ga nyuma jumbe na buka pasi safa ayeta yere wolo pasi safa yere wolo il y a 3 mois de cela yere wolo bora ka video ke ko shogeli ko kumbe ibeka ko kanyo ye ko jobu ko de accordalisé signé ko lube asimi de ko o kuma fe ka asimi ke ala kirade ka ke kirai ka chwanka ka soro asimi o shogeli o ni be kolongolo do ke kateme al ne re kolongolo do ke kateme mais tellement il veut ou era ka intérêt personnel ou be ko de ke o temali ko kele la bi a ben ala na krache wallahi awanet ben ye galon tike ko ne jeli de nete jeli ben le cerveau y galon tigé keni shogeli me nyongo wala c'est faux et archi faux ima ibeki refege chama inde faux ko il est jaloux ko segu tongora jaloux lendo ne be jaloux munela atento atenna nte leader no fe nte leaderier nte place ngini na nte wari ngini na ma be fle koy mais ben bora horo nyala ibaro modo ben quoi ou ngolo ou akilibu numbara de sans fait quoi ben le cerveau denangolo ka beaucoup bi defasita ko kanen neni o tenela rekilo o mo kele munu ngene fani banene aras bati no fait o mo kele de biko o do de biko a horon do be o yene do aras bati no fait ma ou siginu ko mais a horon kolon do be ala banamunu na o do de ba a double genou na toujours ou biko abe nyokon kalama mais tu penses que quoi neni ne benela joa neni ten la joa wallahi et puis nete e ben yere contrôla ne ka kele e français de e ka dogo ne ka kele la ne te ka malien si kele ne be ka français de kele awa ne ko malien ka fra nyokon ka danga français kele e ben ne ko malien te fra nyokon ka de ko aw yere wolo de ka ye asimi krefe ko shogeli ka dégager ka boy shogeli jugu beni e ben le cerveau kadi nu sar ni kadi dogo la ambo don kawral mun bora kana sogeli neni ko sogeli dangade o kawral ni e belle cerveau kadi aye coalition mun siga lisi bene bolo kawral to bala aye ro fefe kene ba be kalama ben nete kuma do be amanne sa e bi se ki dogo mo la toko jume e bi dogo jona so be se ki i dogo akobala ali shirini yere wolo bora ko ka franci gen ne se ku tungara be boko vive yere wolo nete hasidiye ali sini yere wolo mogo na be bo na ya a cinema mba blanga pasi sanfé ni ma ka shi monteke kono c'est pour vous dire que nete mogo ko kala la quoi mais denangolon on de babo kane fanene kane baneni
ko bene diema mo te na rekilo u ga na ni made u ga taga do radio mala ube RFI la u ka kuma foku dafra ne te yere wolo contrôle mais adama bel le cerveau dien beya dombi qui est galon tege ko segu tungara jeli segu tungara te jeli ne bel le cerveau ne est défensif talimika au environnemental mali kono munyake dans les moments difficiles fisiri wale fisiri fasara ima yi jogo yira bela bi awa bet mogo chama tikerila mena ne kelente de mogo chama ne bani ki era ko ki jesisa ki e ko ke jesisa ebe body san ka fo ko ne jeli donné bolonde ko ko ne jeli san mogo tobe tikerela parce que e ma jeli fle foye parce que ma jeli fle foye ibolo jeli te foye awa ne te jeli fana awa ne ka bonya be jeluka aben alache na bonya be jeluka mais ima ne den funfun neni ne doro tanto doro akiguma mancha koi aben ala na krache ye den funfun neni ima na be kuma mikoro la ni ben perna mikoro la ah non bati sakana hali mena nu be bu yere ngini ate fa ngala mawo kala ko te koy bolokuru filite c'est argument contre argument ne ti contre la ben ne dogon ni fo ka sugo ka duguje mais ne te jeli ye galon tige bi ye galon tige horonya ndambe yala ni horon de ye jara den halala di ikanga boka ni ro rectifier sabula ne segu to harate jeli i bora ye ne la goshi ye ne traité non bela ne ti jabola mais kone jeli ye ne bogolo bede yelema katla kanela goshi na ga soro ya fotlengela ne ba famia mais ben le cerveau e ka bobi mais ben le cerveau e ka bobi ko segu tungara e jeli ah i desera nous sar bora o ye échec ta sogeli contrôle la i dime ko jugu i plomb pété i bora ko sogeli galon tegala i baro mogo ni fini ngani ka jugu quoi i te se ka maîtriser quoi segu ka ye domin don segu ka ye domin don o de minalembe abena la che e ben de be bobi ko ne jeli kanen neni o mi bore katla ka fo ko ne jeli di e ma mali jeli ben neni bia e ma mali jeli ben neni bia e ma jeli parce que il y a foni contexte mié o ba yira ka fo e ma jeli yere ke fen foyi mais jelu de mandenjo awa surazu même fo onyena segu tungara ben le cerveau problème tende mais même fo ena kara sugeli blade ben le cerveau be fait surazu ka sugeli de bla ni tiente ni ben le cerveau te sugeli contrôle la o koro ko ne te mfa denyi ni ben le cerveau kera sugeli fait aka fo mako tunya mo den tato fle ben le cerveau te sugeli fait awate ka fait abe hypocrite kuma o de la abe galontika o de la abe ka kuma o maniga chere cheni système te marché abana pew aben ala na krache mais mo nambe ta kambese nete ala deli ko e ben le cerveau ka binduguma ni ben le cerveau bina o segu tungara de biné ben na temena enebe da glankelenka enne voyage ou ke o horonya koson ka fo die bengena ben le cerveau ne kele duguma de ka deseila ne ben le cerveau la di ka desede mbora kama parce que naloma do ate ko kuma la me na yi toro ma ate boy ni ben le cerveau yi toro mi ate boy voilà le problème na le yi toro mi do ate boy ben le cerveau te ka sogeli kele ko parce que ko famara do de ben le cerveau kera politicien de 600 alors que so ni égalité fallait droit tu deviens et be ka mogo suguya do de mogo be filima be araspat doni corruption kele mais di araspat commencer à da fallait droit mogo tigara la ne se ko tungara be ko foka fo bi ko abala France ni ne ntola ka tan fliko a comme médecin be tande ah non Gabriel Touré docteur So a nogolendo a duguma e mogo ene do no kele de ko mogo ene do ne abala France di i dona ni muye ni o bla a ben ala na krache mogo bi bayla awa ben le cerveau ne be mu fo ingena bi i ere de lebubi i ere de la moloya bi i mane se ko tungara la moloya parce que Dieu bet tigera il a bi i ko kone jeliye Dieu be a dombi ne te jeliye ne se ko te jeliye ne fate jeliye ne batte jeliye awa i ere de détruit i ere de be ki ere détruit ben le cerveau se ko tungara te ki détruit ko fo ingena ka fo Dieu bena
Segou Tungara te ka belle le cerveau détruit. Il est le qui est détruit. Il jogode. Ni moun ke mo bi mine odema. Okma ekele ne yere wolo ya. Ekele ne yere wolo ya. Ni ma ira d'abord ka foko tu n'es pas honnête dans ce combat. Aw de be ka mo blogu dongodo. Ne a fo onyina. Ne Segou Tungara ye noro mo la. Nte fara la. Matin midi soir me bongo ka jigi jiga tika. Niya ke mo kelena ka soro male o matla ko chinye dine ma aya kidigi kele aya ni video aya ronin tike aka tigira na même bolo krota o yere wolo ya sindi ne o horon dendi a ben ala na krache mais e ben le cerveau i yele mana i falina ben filima e ben le cerveau kunga pode ka yafa deli mo go febi i kafara i yadana i bora ka galon wara tike tuguni ko ne jelidi i bora ka kina fo ni Choguel kadi ina fo ne Segou Tungara galon tike ladi non seulement ini Choguel te ñogon kalama deuxième mois dara munu be ka kila ne ba be kalama ne tranda do ladi téléphone tini Choguel tede ni mo be Choguel krefe mo ko da ngini gali ke téléphone te belle le cerveau ni Choguel tche ay galon tike ko Choguel be ay be galon tike doron de la c'est pas vrai téléphone tout ñogon tede fona kala tout récemment selon fo mo ko téléphone tout ñogon tche il est en train de mentir. Maintenant, de kodo là. Aïe, le bobi qui est déjà. Eh, là, comme on sera, kataka mogodo sera, kataka, piari mogodo maka kule, ben, ali djebe kule là, au tene ka problème ye. Ne ka problème mouye, kana se anga transition mogodo drone ma. Ne te, kele tene mogosi tchekoi. Mais aïe, fara ka bo anga transition de là. Ben le cerveau est devenu un politicien. Ben le cerveau n'est plus un révolutionnaire. Ni tien tala, aïe, kuma ka garder de. Aïe, kuma ka garder de. Ni meka galon tige aywa dondala aw na ni video fana ji ni Segou Tungara be ka galon tige ay ni video garder dondala betla ka ji a ben ala na krache abetla ka ni video kele ji mais bi il est tout détruit parce qu'il y a galon tige e ni mo mi jera il y a galon tige ko bogolo yele maka bogolo wera doma o ba ira ka fo ere te mo nyana ma ere o ba ira ka fo ke ben le cerveau eni mo ere manga ali jere a ben alache e minena ko ke faga ne Segou Tungara de to Amerique ka wuli ki e no fa kele ke malla ne mu ki e virement malla mu ya ki i ka virement banani ngala mu me ka de banani no fe na be kuma dogo la hage billahi hage da to farafin be jasi ka ta ko fe ne fani babe nani mo mu fe mu ne banani arasbati no fe o mo do ali shino be ka ne banani e ben no fe mais ça ne me dit rien ça ne me dit rien. Mais transition djougou, asimi djougou, transition djougou, transition danger, oye bendi. Mais ka tient de fois yana. Mogo be c'est un truc qu'on a ka transition na gauche a beni ben kadi. C'est la vérité. Aka boka bolo da couronne là. Na ya bolo da couronne là, même bolo da couronne là. Ni ma ke aka fumoko tout. Aye ni vidéo kele aya garder. Ne beni kale couronne là, même kale couronne là. Tché ante anga façon te jo, mogo sita te mali. Malin te asimi taye, malin te e ben taye, malin te Segou Tungara taye, malin a fra awa bede beben, aw bembalia, a frafrali, a bekera aw de, aw yere wolo debu serampar, aw kafara aw yadana, aw befana tede, aw kafara kayada. Ada madene alabe ki sangora ta wakati mina, ibi majiki mogo yede, me benu kunga choko mai. Ali toure ama toure doya. Amata fo politicien makole mogo fara e duguina. On m'a ta convocation te contre là. A dafia botoro mai analone do ate dien kalama. Voilà la vérité. A kafara kayadadi. A ben ala krache. Ben kafara ben yadaradi. Awa suraso now sigile me ko ben de ben ka kanda swazi. Non, halibe ma barada mine. A ben alache, me ka tien de fo yana bi. Ben nyango ten na de. Ni ben ne be ka ben kele ko hasidiya de do. Ko joro ko de do. ala kane Segou Tungara ala kane tachien ne me ka chien rifo mais ebi jobi kone jeli ta kuma ni ma bene mande kone jeli ibi se ka nenisa ibi se ka fo ngolo ma ibi se ko lu be fo olu ere kadne klola re a Segou ye nalo ma de o be kadne mais jeli fana a tiara ni kuma ma be ma bi de ni ntoro bi yen terteri jeli ni termu miye ben le cerveau mali jeli ben ni bi parce que a connaît ma ene traité kané ke galonte ke lai kané ke kuma klangolo folai ka sora ka fatu ni connaît jeli de
Non, vraiment, tu as dépassé les bornes. Ma te dia kono mami deme malikana na katemeneka. O environnement mali kono. Comme ye ben demandé, que ben mine, est-ce que mon bolo, Fransika foko ka ben fara, ne se kutunga de wula kanjo. Ima farafin be bin kuma be, farafin be yela doron. Ni farafin yela ça fait doron 2 secondes abe boka peren duguma. Parce qu'on est méchant, on est ingrat, en fisri wale, en gadjougou, en teignon fait, en teignon deme, djougou ya bini kanfa, fisri wale, ala te barka do oula, a ben ala che. Bi, mounou koumene banani arasbati no fe, inolu de kari dugola, ol de bine banani bi. Ben mogo be banane te tere akenoui. Oyo horonya folodi. Iko kone jeli, mais bilay jeli gafsa, jeli, ibe ka jeli mouna goshi bi. Wala ye mali jeli ben nani bi ben. A ben ala na krache. I bora bi. E ben bora bi. Kone jeli. Non, ça c'est grave. Tiens, moi, il y a un toro bide. Nyakuma ben, nyakuma, ika kalo kuma passé. Il m'a dit fun neni dron a kigumani mancha koyi a kiguma mancha de ne dodon jole ndoro ibita soro a 2% dron be ko kalama e ma na be kuma mikoro la hali nyemere munumba orola e ben perla mikoro la sanno boulevard le parasila ibito fo kidal ka mangame ate fe ngala maw abe kule nda wo wonchi ni kule ni force no te kele koyi i bla tranquillité la dron c'est tout ko bon mon petit frère ti kuma abena la krache ite senne kumala na bora tukuni nebe botuguni ah ni déclaration de guerre de koy yere wolo mo na bora nebe bo ah ça c'est clair et net na ça passe ou ça cache na agla mo maliko de do mais neta do ka fongo ko wara dongoy agenda caché mbabolo ne aka gérer tien ak me fe ka shogeli gende ka boy ne a au lebu ka o ira jiebela nga o be fe ka ndike depuis sente pour le mana ne kuma to kan denga ben message codé blanc ngo mogo do be ka wuli a ben ala che ngolu be na ke ngo o mogo ngo ube fe ka fenge ube fe ka shogel ge problème sente kono e ben iba be kalama ali ka ujim kumbe ka shogel nani wakati mina ben ni nusar de la kata émission de la ben ni nusar ko ko tiere la a émission be inde kono ko c'est la démocratie kuba minimiser non on nte mogo jeleunye ne wonte mo jelonye mais ne be sanga halala de bulu ni kera horonye afriki ka ke mala diri ni mi kolosi ubi fra a ben ala na krache farafin yo shia djuma da die kono farafin bete mba sigaka wallahi farafin djuma ka chananyu ne farafin kemejo beta soro sabadi kan awa namantle fanga imbe kla asimila franci bena jamana be chika bambulu naman clé jamana me klana awa surasi munu fana be ni WG la na ma dabla jamana me klana awa ne bora video la akambe